Shalom, 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 pepe rejeo, shalom wakombolewa wa Bwana. Na wasalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na mkuja tena shukrani kwa Bwana ambaye ametujalia neema asubuhi ya leo. Tumejaliwa tena neema ya kuamka. Tunasema jina la Bwana libarikiwe sana, jina la Bwana litukuzwe. Muda wetu mzuri ya kuanza programu yetu kama ilivyokuwa kawaida yetu. Ninawakaribisha nyote ndugu zangu mahali mlipo katika pembe nne za dunia. Karibu tena tupate kusikia mausia ya Mungu na tuweze kuzipokea baraka za Bwana. Acha tuombe Mungu tuweke mkutano wetu katika mikono ya Bwana wa asilia. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakubariki tena Baba kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa wema wako Baba, asante kwa upendo wako, asante kwa ishara zako, asante kwa muujiza wako wa kipekee, asante kwa matendo yako makubwa Mungu wetu, kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa yote umefanya na yote utaendelea kufanya Jehova. Sifa kwako kwa sababu wewe ni Baba, sifa kwako kwa sababu wewe ni Mungu. Tunahitaji uwepo wa Roho Mtakatifu, tunahitaji presence yako, tunahitaji neema yako tena kutusaidia asubuhi ya leo Baba. Asante maana utabariki huyu baba anayenifuata, utabariki huyu mama anayenifuata, utabariki kaka na dada ambaye ananisikiliza, ndugu yangu mpendwa mahali walipo. Acha kila umoja baraka zako zimkutane na zipatane pamoja naye. Neema yako Baba ipate kudhihirisha juu ya kila umoja. Usinyamaze kimya Kristo, bali ufanye kazi katika kizazi hiki. Fanya kazi kwa ajili ya wateule wako mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Naenda kinyume na kila nguvu za giza, naenda kinyume na kila nguvu za shetani, naenda kinyume na kila uharibifu unaoishi, kila nguvu za kuzimu za mapepo nazifungia kazi katika jina la Yesu. Naachilia Roho Mtakatifu ndiye atawale, uwepo wako ndio upate nafasi na neema yako ipate kujidhihirisha pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Karibu sana ndugu yangu. Enjoy hii nyimbo na tuko tunangoja ndugu zetu wajiunge pamoja nasi ili tuweze kuendelea katika programu yetu na ibada yetu ya siku ya leo. Karibu sana na Mungu apate kukubariki. Haleluya. Yesu wewe. Ninaomba tena uombe. Oh, aseme omba tena, nenda tena uombe. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Oh, Jésus. Ninaomba tena uombe. Tofautisha kuomba kwako. Haleluya, haleluya, haleluya. Nitakuokoa. Bwana wewe. Nitatoa jeshi kubwa kwa ajili yako. Yesu wewe. Yes, najua nayo tuwazia ni mema wala sio mabaya Jehova. Haleluya. Aseme Bwana anatuwazia mema wala hatuwazie mabaya ndugu mpendwa. Yes. Karibu sana, karibu sana, karibu sana ndugu zangu. Tunakuwa hapa chaque samedi na 11h juste ya Marekani. Wako wewe ambao umetufuata Afrika ukiwa Kongo inakuwa ni 19h. Kwa wale ambao wako Eastern ya Kongo inakuwa ni saa 1. Kwa wale ambao wako Kinshasa inakuwa ni saa 12 ama 18h. Haleluya. Haleluya. Karibu ndugu zetu mahali pote mnajikutana, wale ambao wako Canada, wako Australia, wako Europa na mahali pote katika pembe nne za dunia. Karibu tena tujiunge pamoja ili tuweze kubarikiwa. Sikie mausia ya Bwana. Najua siku ya leo ni siku ya baraka tena ambao hautajutia na hautaregretea.
Haleluya. Haleluya. Asema alitukuta tunagaragara katika dhambi, lakini akatutoa Yesu kwa upendo wake. Haleluya. Unajua unatuwazia mema wala sio mabaya. Yesu unatupa matumaini tena. Haleluya. Yesu, ambia wenye huzuni, tulizeni mioyo yenu, msife moyo, maana Bwana yu hai. Nani kama wewe Baba? Aseme uambie wale wenye wana huzuni, wana shida, waje waone upendo wa Yesu. Tulikuwa tunagaragara katika dhambi, Yesu akatutoa huko. Haleluya. Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Aseme usikate matumaini, bien-aimé dans le Seigneur. Oh. Tulizeni wenye huzuni na wenye majeraha katika mioyo. Oh Yesu, tuna Mungu aliye hai, Mungu anayetenda. Yesu, sijui ni huzuni gani uko nao, bien-aimé dans le Seigneur. Sijui ni maumivu gani uko nasikia, ndugu yangu mpendwa katika Bwana. Sijui ni machozi gani umelia. Sijui ni nini imekusonga. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba njoo. Haleluya. 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 Waambie waje waone Mungu mwenye upendo, Mungu mwenye nguvu. Yadusanze twigaragura. Yesu we. Yes. Akatusamehe na akatuhurumia. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema, Yesu ni mwema, Yesu ni mwema. Oh Yesu. Enjoy ile nyimbo mahali ulipo. Ukisikia kutingizika juu ya Yesu, tingizika, hujamkosea mtu. Ni kwa ajili ya kuonesha tu Bwana furaha ya moyo wako. Yesu. Oh Jésus. Oh Yesu we. Atakaye kuona wema wa Bwana. Yes. Usiyajali macho ya watu ama usemi wa watu wanasema nini. Karibu sana, tunakusubiri tu wewe ndugu yangu. Najua malengo yako si mabaya. Asante Yesu.
kusema, sizuie ni sauti ya Mungu, na upende kuwa mwenye haki. Karibu sana ndugu yangu. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako. Ninakusubiri tu wewe uingie pale ili kwamba tuweze kuingia katika neno moja kwa moja. Karibu. Ninaomba tena uombe, tofautisha kuomba kwako, maana hapo nitakuokoa. Nitatoa jeshi kuu kwa ajili yako. Ninayajua Waambie wenye huzuni watulize mioyo yao. Asante DJ. Asante sana kwa nyimbo nzuri ambayo umetupatia. Hivi tunakaribia sasa muda wa kuanza. Ya siku kuzijazo. Asante sana. Wambieni Tamani tuanze na ndugu zetu watakutana tayari tumeanza. Wambieni nyimbo kidogo ili kwamba sasa tuingie katika neno letu leo. Bien-aimé dans le Seigneur, ninaamini ya kwamba umebarikiwa mahali ulipo, na ile nyimbo ambayo tumeisikia najua ya kwamba kuna mahali ambapo imekuzogeza. Ni nyimbo nzuri sana, inajaa upako, inajaa mafuta na inaimba vizuri. Mwimbaji aseme njoo wewe ambaye una huzuni, njoo wewe ambaye unalia, njoo wewe ambaye una machozi. Haleluya. Haleluya, bien-aimé dans le Seigneur. Kwa hiyo acha tusome verse yetu ya msingi ya leo, na hapo tuweze kuingia moja kwa moja katika neno letu la siku ya leo. Na ndugu zetu watakuwa wako na tujoin, watakutana tayari tumeanza. Amen. Na kushukuru wewe ambaye umekuwa punctuel, wewe ambaye umeheshimu muda wa Mungu na kuona bora ya kwamba uwe pale kuweza kutuochi, kutufuata. Ninajua upotezi muda, bien-aimé. Kuna kitu utapokea na kuna baraka za Mungu tena za kipekee ambazo utaweza kuzipata leo. Amen, amen. Na verse principale yetu nitakuomba kama unabike uikamate. Matthieu 28 verse 18. Hiyo ndio verse moja ambayo tutasoma ya msingi hapa, na hapo tutaitafuna gisi Roho wa Bwana atakuwa ametuongoza kuitafuna. Okay. Inasema hivi, Matthieu 28 verset 18, Mathayo 28 ama 28 na mstari wa 18. Biblia yangu ya Kiswahili inasema hivi: Tazama, nimepewa uwezo na mamlaka juu ya mbingu na nchi. Amen. Hiyo ndiyo andiko letu la msingi. Na mimi nafunga kwanza Biblia hapa kidogo.
nina somo nzuri ama teme ambayo iko inasema mamlaka kwa ajili ya kanisa. Amen. Tukisema pouvoir au tukisema mamlaka, ni uwezo ya kubadilisha mambo ama nguvu ya kuamurisha mambo fulani. Haleluya. Mena, kanisa ni kitu iko tofauti sana na vile tunakuwa tunakamata kanisa. Kuna makanisa nyingi tunaenda ndani, tunaenda tu, tunatabiriana, banatufundisha malaana. Haiko njo objectif ya kanisa. Haleluya. Kwa lugha ingine vile tunaweza viita vikundi. Kanisa ni mamlaka ya kutransforme maisha ya mtu ndani na nje. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni vigumu sana mtu akufundishe ya kwamba anaweza kukupeleka mbinguni na anashindwa kutransforme maisha yako ya mwili. Haleluya. Haleluya bien-aimé. Amen. Ukienda kusante mentale kule kwetu Kongo, banawekaka bango pale linaandikwa seme tulizo letu. Manake kwa lugha moja wala ingine banakuonesha kama fu au mwenda bazimu haponaki, lakini banatulizaka. Na kukanisa huwezi ingia mkanisa banakuonesha kama Mungu anatendaka. Na unaingia mkanisa miaka yote lakini hauone kitu. Amen. Kanisa linashindwa kusaidia kuonesha watu uwezo wa Mungu, uwezo ambao kanisa limepewa. Kanisa lina uwezo wa kutransforme maisha ya mtu kiroho kama vile kimwili. Haleluya. Karibu sana watu wa Mungu. Nafurahi sana kuwaona pale. Amen. Ndio kwa maana ukisoma Biblia inazungumza juu ya mabikira 10. Aseme 5 wenye busara na 5 wajinga. Hawa mabikira ni Wakristo tu. Hawa 5 wajinga walikuwa Wakristo tu ambao wako mkanisa. Lakini ujinga na upumbafu ilikuwa inawajaa ndani ya kichwa. Haleluya. Na hii imeleta challenge. Ukikutana na Katoliki atakwambia shenjo tuko na Mungu. Ukikutana na Muporo anakuambia tuko na nguvu. Ukikuta Temwe anakuambia tuko na nguvu Mungu. Ukikutana Abraham anakuambia sie ndio tuko na Mungu. Haleluya. Na hii ni shida ya kuwa fanatike wa religion na connaissance ndani yako imekosekana. Iko shida. Haleluya. Ndio kwa maana huwezi kunisikia mimi natukana dini ya mtu. Siwezi tukana Katoliki, siwezi tukana Musulman. Lazima niheshimu conviction ya kila mtu, na mimi ninafanya pare yangu na maisha yanaendelea mbele. Haleluya. Na hawa watu wanashindana, wote wako kwenye recherche ya kutafuta ukweli. Amen. Lakini katika yote, kweli ni nani? Kweli ni Yesu. Kwa hiyo Mkristo unayenifuata, ukifika mahali kwenye unaweza kufunguliwa kichwa, kaa pale utulie, maana pale patakuwa baraka zako. Amen. Kwa hiyo ikubaliana na mimi ya kwamba kanisa liko na pouvoir, liko na nguvu. Amen. Hatuwezi anza kukemea laana mwaka moja, miaka 2, miaka 3. Hii ni laana gani yenyewe na utake yenyewe itokaki? Haleluya. Wakisema pouvoir tunaona mambo 6. Ya kwanza ni connaissance. Amen. Ndio kwa maana Hosea 4:6 inasema hivi: taifa langu limeangamia juu ya kukosa maarifa. Taifa langu limepotea juu ya kukosa maarifa. Mungu akaambia Israeli, mtakuwa kichwa wala hamtakuwa mkia. Biblia kisema utakuwa kichwa, maana yake utakuwa na connaissance, utakuwa na maarifa.
Njo kwa maana Baisraelia njo basava ba kwanza mu monde, sababu walikuwa na ahadi ya Mungu ya kusema mtakuwa vichwa wala hamtakuwa mikia. Amen. Kuko benediction inaweza kuwa mbele yako, lakini kama hauna connaissance hautaifikia. So mtu kama na kushinda connaissance, automatiquement ukubali kama na kushinda pouvoir. Amen. Ndio kwa maana couple mingi zenyi watu walioana, unakutana mtu uliolewa na bwana mwenye kichwa hakiko sawa, wala bibi kichwa hakiko sawa. Ukisema A anaruka W. Ukwa W ya alishaenda. Hii ni probleme gani? Ni probleme ya kukosa maarifa, kukosa connaissance mkichwa. Amen. Ni hiyo Waingereza wanaita knowledge. Yaani mtu mwenye ana knowledge ni mtu ambaye anaweza kutawala. Amen. Kwa hiyo kubaliana na mimi ya kwamba mtu hata na mshinda miaka, kama na kushinda akili, anaweza kutawala. Pointi ya pili, pouvoir ya pili ni pesa. Mtu hata kusomaka, kama na kushinda pesa, anaweza kukutawala. Kwa hiyo mumaisha Mkristo anapaswa kupiganisha akuwa na vitu hivi. Ukuwe na connaissance na badala ukuwe na pesa. Amen. Pointi ya tatu inafanya mtu awe na pouvoir ni esprit ya creativite, roho ya kuumba. Najua kuna mtu atabarikiwa na kuna mtu atapokea kitu. Esprit ya creativite inakupa pouvoir. Ndio kwa maana ukiona unatafuta kitu sana haukipate, ujue ya kwamba we hauko wa kutafuta, we ndio unapaswa kucreate kile kitu. Amen. Ukiona unatafuta kazi sana, mpendo unayenifuata, hauipate miaka, ujue Mungu hataki bakutumikishe. Mungu anataka uikale, utumie knowledge yako, ucreate kitu kwa ajili ya faida yako. Amen. Hallelujah. Iko kama vile unatafuta faraja kwa watu unaikosa. Kwa nini usijifariji mwenyewe? Amen. Karibu ndugu yangu Charles, na kuona pale, mtu wa Mungu toka Ohio. Barikiwa sana baba. Amen. Pouvoir, nguvu. Kwa hiyo kanisani hatuende tu maluyenge. Kanisani hatuende tu kupoteza muda. Kanisani hatuende tu juu ya kuenda mbinguni. Hapana. Biblia inasema 100 duniani 100 mbinguni. Hawezi kuwa hauna transformation chini ya jua utegemea kwamba transformation yako kesho utaipata mbinguni. Never. Pointi ya 4. Bakisema pouvoir, mtu mwenye iko na pouvoir ni mtu mwenye iko na relation, ma bonne relation. Ukikuwa mtu wa makonflit mu maisha utakuwa pauvre. Maana mtu mwenye iko mature, kila relation anajuaka kuientretenir, anajua kuichunga. Sijui kama kuna mtu naikala naye pale, umuniambilie bwana, soigne relation yako. Hallelujah. Et surtout wale watu ambao tunaonaka hawafai kwetu, ya defua wanakuwaka watu muhimu sana kuliko wale ambao tunafikiria. Nipe amena kama uko unanisikia ndugu yangu mpendwa. Weka jeme zako pale ili kwamba nielewe kwamba uko pamoja na mimi. Amen. Kama kuko mwanaikala naye pale, mwambie mchungaji anasema hivi, relation jifunze kuitunza. Pointi ya 5 inafanya mtu awe na pouvoir ni vision, ama mkiswahili tunaita maono. Amen. Ukifunga macho yako hivi utaona kibambazi, lakini ukifungua macho utaona Chine, utaona Japon, utaona France, utaona Belgique, utaona Marekani. Vision.
Maono gani unayo? Kwenye maisha ya kiroho lazima kuwa mtu wa vision, kuwa mtu wa maono. Na nikisema maono, siseme maono za kuona tu malaika wanapanda wanashuka. Maono ya kuwa na grandeur, maono ya kuona mambo makubwa. Haleluya. Kama Daudi alitawala, balimwambia Sauli hivi, ule garso mwenye anakuya kupigia kitari pepo itoke, kalite ya kwanza ni kusema. Yaani mtu ambaye atatawala lazima ajue kuongea. Hiyo ni pointi yangu ya 6. Nilikuwa na kijana kanisani alikuwa ananiambia, "Pastor, kila siku wananikatalaka bafie. Sijui niko na laana gani." Lakini nilipokuja kuchunguza nikagundua kama ukiana hana laana. Iko na probleme, hana verbe. Hajui ongea. Haleluya. Amen. Hana verbe. Kwa hiyo pointi ya 6 ya pouvoir ni kujua kuongea. Kuongea tu. Unaongea kai? Unaongea nini? Banduku, kuna watu hawajui ongea. Akiongea hapa kama mko mrenyo nyie wote mnaanza tetemeka, mnajua hapa ni bombe tu ndio ataachilia. Relation ngapi unaua juu ya kutokujua kutengeneza usemi wako? Unakosea mtu kisha unasema unaenda mlomba msamaha, unafika mbele yako unamwambia, "Bwana, kama nilikukwazaka basi njoo vile unihurumie tu, na kama hautaki kunihurumia uache. Mungu wa baba yangu iko hai." Pole. Haujui kuongea ndugu yangu. Makonfli ni tili zingine mfuae ni kutokujua kuongea. Makonfli ni tile msosiete ni kutokujua kuongea. Maneno yako yote hainyorokake, iko tu lupengo. Amen. Na hawa watu ambao hawajui kuongea ni watu wanapendaka waongee wakati wako muhasira. Kumbuka maneno yote ya hasira na kuwaka maneno machafu. Ni maneno mtu atakuja kujutia badala ya kuyaongea. Pouvoir. Kwa hiyo unatakikana kujifunza kuongea. Pointi ya 7 ambayo iko mpouvoir inaitwa cheo. Mtu ambaye iko na poste, iko na pouvoir ya ajabu. Kwa hiyo kama kanisa, Mungu angetusaidia, kanisa letu la Sinai, tuweze kutoa ba gouverneur, tutoe ba ministre, tutoe ba député, tutoe president de la république. Tunakuwa na nguvu, tunakuwa na pouvoir. Kanisa haiko pale kuombea nchi. Kanisa iko pale kufundisha watu wajue kweli na kesho waongoze nchi. Amen. Maana kanisa kiongozwa na anayemjua Mungu, hii kanisa inapona. Nchi kiongozwa na anayemjua Mungu, nchi inapona. Amen. Hallelujah. Pointi ya 8 inasema hivi: source ya kwanza ya pouvoir. Source ya kwanza ya pouvoir ni kukuwa connecté na spiritualite fulani. Bien aimé, hauwezi tawala mwa hii dunia kama hauko connecté na spiritualite. Ukienda pour le paye kuba pagani, biko connecté na loge, ni ba magicien, ba freemason, na wanapata pouvoir ya kutawala hii dunia. Lakini pouvoir yao ni pouvoir ya makondisyon. Lakini kuba chrétien, kama we ni mukristu, kama mimi ni mukristu, tunapasha kuwa connecté na spiritualite fulani, ambayo ni spiritualite swate ya père spirituel, baba yako wa kiroho au mama yako wa kiroho. Haleluya. Kila mwenye alitawala katika dunia, kila mwenye alikuwa etabli, alikuwa sous spiritualite ya mtu fulani. Amen. Saulo jua kuwa mfalme, ilibidi aende kwa Samuel. Amen.
David jua kuwe roi ilibidi apakwe mafuta na Samuel. Sijui kama kuna mtu yuko ananisikia nipe amena, maana siyaona amena yako. Sasa katika pouvoir, kama hauna Mungu utakuwa na shetani. Amen. C'est pas pour rien uende msinai leo, uende msinai kesho, uende msinai kesho yake kuomba. Kuna kitu unatafuta, maana pale ndipo pana Mungu. Pale ndipo etablissement yako itatoka. Hallelujah. Ndio kwa maana hata president de la République Kisegeti mbele ba munome kwa hii pouvoir alizunguruka makanisa yote. Juu ya nini? Ifale akuwe connecté na spiritualite fulani. Juu pouvoir yote inatoka muvinywa vya watu fulani. Lazima pawe nabii atatabiri neno alafu livae mwili. Na mimi naweka mkono juu, Mungu aliyeniita, wewe ambaye uko unanifuata, mwai 2024, Mungu akupe connection. Mungu akupatie connection yangu. Mungu akupatie kuunganisha na connection yangu ili kwamba katika hii 2024 utembee na fimbo ya utawala. Wewe mwenye ulishajua Yesu, ulishaamini Yesu, hauna besoin ya kugusa maji. Hauna besoin ya kwenda mloji. Hapana. Maana pana mtu alimwanga damu yake Golgotha kwa ajili yako. Amen. Nous sommes obligés kutawala bien-aimé. Hapana mabukristu ya bukoti makoti ya kupasuka, makoti ya munene mabiatu iko sekwa naimba Hosana. Hapana. Tunapasha tawala kiroho na kimwili parce que nous sommes connectés avec Jésus. Kama unakubaliana na mimi nasema nipe amena na Mungu aitende kwako mara 7. Haleluya. Ukijiunga na mtu wa Mungu ambaye ameitwa na Mungu, ambaye ana mafuta ya kimungu, ambaye ana neema ya kimungu, lazima akonekti uzima katika maisha yako. Haleluya. Amen. Inawezekana baraka yako ilikuwa kudwana. Baraka yako ilikuwa imefungwa. Baraka yako ilikuwa bloke. Nimetangaza kama nabii wa Bwana. Natangaza kama mpakaliwa mafuta. Mbingu ziachilie neema na viweze kufunguliwa. Kama ni ndoa yako Bwana ifungue. Kama ni kazi yako Bwana ifungue. Kama ni pesa yako Bwana ifungue. Kama ni watoto wako Bwana wafungue kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen. So, unaweza sema niko fidele wa kanisa ya Sinai. Ni mzuri. Mais est-ce que uko connecté? Amen. Wakati wamenyosha fimbo juu ya Esther kumchagua kuwe rene, haiko fimbo. Moise alifunguaka maji na fimbo. Lakini ile fimbo itapasua Esther ili kwamba jamaa yake, familia yake ipitie pale. Wakati Naamani anapanga kuwaua, Mardoshia akamwambia Esther, usipotuokoa sisi, Mungu atafungua njia ingine. Nipe amena bien-aimé. Neno la Mungu linasema, aseme mimi ndiye kweli na uzima. Haleluya. Na Yesu naye akasema mimi ndiye njia ya kweli na uzima. Manake ukiungana na Kristo, ukiingia mspiritualite ya kimungu, unapata uzima. Ukiingia mspiritualite ya kimungu, njia zako zinafunguka. Ukiingia mspiritualite ya kimungu, uzima utawishi. Amen. Kila taifa juu iendelee, kuna mtu Mungu anainua. Katika familia, juu familia ijulikane, ipate jina, kuna kuwaka mtu umoja ambaye lazima awe connected na inuliwe ili kwamba hii familia ipate jina bien-aimé. Haleluya, haleluya. Nasikia roho anaachilia vitu kwa ajili yangu. Sijue bien-aimé uko connecté na nani? Uko mspiritualité gani bien-aimé? Qui est ton père spirituel? Unaona mtu unampa pesa, fanya biashara na kuambia, oh, bia dunia litapita. Oh, ingia mu politike, oh, unataingia mu bia bunyama. Ukitapostile, oh, vile ni bia 660. Njoo unakutana kanisa linabakia nyuma.
Juu mabukristu moya ambayo tumefunzwa ni mabukristu moya ambayo haitupeleke mahali. Ulienda mkanisa banakufundisha tu kama familia yako njoo na kulogaka, shangazi yako njoo na kulogaka, ule tate yako mwenye alikufaka njoo alikulogaka. Bile tu njoo banakuyasa, unabakia distrait. Mungu atusaidie sana. Source ya munane ya pouvoir ni étoile. Amen. Kuna mtu mwenye alizaliwa na nyota ya kutawala. Umukatale, umuitike, atatawala. Sikia, unaweza zimisha ampuli, lakini étoile hawezi izimisha. Unaweza zimisha projecteur, lakini nyota hauizimishe. Juu haina poto, haina intermitter. Manake kuko watu wenye ni nyota. Ukubali ukatale ataangaza. Na huyu mtu lazima awe na pouvoir. Est-ce que vous savez pourquoi vita haishake maisha yako? Ulishajua kwa nini vita haishake maisha yako? Ni sababu wewe ni nyota. Ndio kwa maana wakina Joseph, hata Joseph umutie mu prison, juu yake kuko nyota ya kutawala, atatoka ndani anatawala kwa Farao. Na mimi na profetize kama prophète des nations. Natabiri kama nabii wa Mungu. Kila mwenye iko na nyota ya kutawala, mwenye iko nafuata hii message, hii 2024 Bwana akufanya utawale kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya bien-aimé. Haleluya. Unginipa amen na ningeachilia kitu. Yesu anazaliwa, etwale yake na nyota inaonekana, lakini ikapotea. Saa ilipotea wakati Yesu wa majusi wanakuya. Hii nyota njoo iligide wa majusi walete zahau na manamana kwa Yesu. Sikia, siku Yesu alizaliwa, haiko jua njoo ilionekanaka, ni etwale. Amen. Njoo kwa maana kumsalaba sana kufa, hata jua ipotee ile 15, lakini nyota itaangaza. Njoo kwa maana après 3 jours il faut quoi ressusciter, sababu ni nyota. Sijui kama kuna mtu wa Mungu niko naongea naye. Niko naona mtu mwenye niko nanifuata hapa, ambaye mu 2024 avant mwezi wa 6 kuna watu watashuhudia ya kwamba kumbi huyu baba alikuwa nyota, kumbi huyu mama alikuwa nyota, kumbi huyu kaka alikuwa nyota. Acha Mungu aliyefanya na mie maagano afanye maagano pamoja na wewe, nyota yako iangaze tena kwa jina la Yesu. Jo, kwa maana usijiulize, mtu anakushinda franga lakini iko na kukombatre. Mtu anakushinda maisha lakini anakuchukia. Ni juu ya nini? Anakushinda njo present, lakini fitire yako, nyota yako ni kubwa kuliko leo yake leo. Sijui kama kuko mtu wa Mungu niko naongea naye angenipatia amena pale nielewe kama iko nasikia vitu ninaongea. Ama? Sikia. Usitake watu wakuchague bien-aimé. Kama Mungu alisema utakuwaka fulani, hakuna mtu atapinga. Amen. Njoo kwa maana sasa tunaenda oa, hatuulizake shwa. Unajiamulia. Amen. Pointi ya kenda ya pouvoir ya mtu ni descendance yake. Niulizie mwenye unaikala naye pale, uko wa descendance gani? Hatuwezi fundisha tu watu kila siku lien familiale, mais aussi kuko benediction familiale. Mfamilia mko wake tu laana. Amen. Kuna familia zingine zinatawalaka tu. Kuna familia zingine ni za kusoma na kumaliza masomo tu. Kuna familia zingine ni bakutumika mbiro tu. Akienda kukilio mtamchagula chef. Amen. Watu kama wakina Daudi ni watu wametoka kwenye ukoo wa utawala. Amen. Njo kwa maana mustiki hata ifanye priere ya kunenepa haiwezi nenepa. Amen. Juu ikinenepa itapasuka. Na kinachoifanya mustike sinenepe ni vitu mbili. Jambo la kwanza, kinenepa
watu binadamu hawataishi, sababu regime ya mustike ni damu ya mwanadamu. Jambo la pili linafanya mustike sinenepe, sababu imetoka mudesandase ya watu wasio wa kunenepa. Lakini tembo hata haingi kunya damu ya mtu, inatoka mudesandase ya wanene, lazima itakuwa munene tu. Sijue kama kuna mtu anaelewa ufunuo pale. Bien aimé, hautakuwa gisi utakuwa sababu watu watataka. Hapana. Utakuwa gisi utakuwa sababu Mungu kuna kitu alishakasema juu yako. Haleluya. Ndio maana naambiaka watoto wangu wa imani kanisani mwetu na watumishi wa Mungu, wako kondane kuresire juu wako chini ya mafuta ya watu walio resire. Amen. Pointi ya 10. Siyo kama utaelewa hii. Pointi ya 10 nasema hivi: juu utawale ni kukubali grace ya mtu mwingine. Kukubali ya kwamba kuna mtu anaweza kukushinda. Kukubali ya kwamba kuna mtu mwenye anakushinda weye. Hii inafanya mtu atawale. Amen. Amen. Ndoto ya Joseph haikuinuaka Joseph. Paske Joseph alianza lota ndoto za kuinuliwa na iko kwao. Amen. Lakini Farao hakulota ndoto ya kuinuliwa. Joseph analota familia yangu itanipigiaka magoti, baba na mama na ndugu zangu wote. Amen. Lakini Farao analota dunia nzima kutakuwa njaa na hakutakuwa chakula. Na Joseph na hizi ndoto zake, amen, Joseph na hizi ndoto zake, alikuwa na hizi ndoto, lakini wakamtupa mshimu na hizi ndoto zake. Ndugu zake wakamuujisha kuwa Misri na iko na ndoto. Mena Joseph aliomba apate connection, apate connection ya kwa Farao. Farao mwenye iko na reve kubwa, mwenye iko na ndoto kubwa sana. Kutana na Farao, anainterprete ndoto ya Farao. Njo hii ndoto ya Farao ya kabambi inamuinua Joseph, paske alikuwa mprison na iko na ndoto zake. Haleluya. Njo na hapa kuna hatari makanisani. Unaona mtu anaingia tu mkanisa jana juzi, ulishajua verse 2, unajua imba nyimbo ya wokovu. Na mie nililota niko na fimbo ya uchungaji, mimi natenda anza yangu huduma. Haiko vile. Ukitaka kukua grand, ukitaka kutawala, jikonekte na mtu mwenye iko na ndoto kubwa. Maana shie wote hatuwezi kuwa bapasteur, hatuwezi kuwa bakomersa shie wote, hatuwezi kuwa bapolitisien shie wote. Me ukirekonetre kama kenye huyu iko nakyo mie sina, itakupa nguvu. Me na nikishikonektezo sina yeye, itafanya pia na mimi ndoto yangu ipate kutimia. Njo kwa maana Biblia nasema katika kitabu cha Mwanzo, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Tuache kwanza kutia Mungu moyo. Eske Adamu alikuwa anatafuta Adamu mwenzake? Adamu alikuwa anatafuta Eva. Na saliona Eva akasema, hapa sasa Bwana amenitendea kile nilichokuwa ninakitafuta. Pour dire quoi?
Adamu wangimutengenezeaka Adamu mwingine mubustani mungitokaka vita, lakini akapata Eva mwenye iko na vyenye hana. Unasikia? Njo hapo akasema sasa huyu ni mfupa wa mfupa wangu. Kwa hiyo Mungu hawezi kupa vyenye uko navyo. Mungu anakupa kenye hauna juu akomplete kenye uko nakyo. Sijui kama kuna mtu iko nasikia, nipatie maamena za mingi pale nisikie bien. Sijue, nataka nielewe kama kuna mtu niko naongea naye, watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukiona mtu iko lesbienne, iko homosexuel, ujue kama kuna vitu tu haviko sawa. Amen. Mwanaume atokienda kunao mudusho na kutana mwenzako mwanaume, hauwezi kushtuka. Ni mwanaume tu, kwanza ni kia mweusi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anakuwa anakutanisha mtu, anaweza kutanisha na mwenye iko na kenye hauna, ili kwamba kenye uko unatafuta ukipate. Kwa hiyo juu ufikie ile, juu kuwe grand, juu utawale, lazima ukubali ya kwamba kuna yule ambaye anaweza kuwa na kenye hauna. Na kama unakutana na mwenye iko kenye hauna, lazima umukubali kusudi neema yake iweze kukuambukia. Iko shida upiganishe mtu mwenye pase yake njo fitire yako we. Na hii inatesa watu wengi. Kama we ni Joseph nipe amene, maana uko na bezo ya Farao. Amen. Njo nakutana waimbaji ambao hawana ufunuo, wanaimbaka tu ndoto ya Yusufu ikamuinua. Hai, ikamuinua wapi? Amen. Weye ingikuwa wenjo waliambiaka wende kwa Farao kunivo ya kiroho yenye uko nayo, ungisemaka ye Farao magicien. Lakini Joseph alienda akatafsiri ndoto kwa Farao, na akatawala Farao, na akatawala miungu ya Farao, na akatawala katika ufalme huu. Kwa hiyo lazima kukomaa. Acha niseme hii mwezi wa pili Mungu akutanishe na Farao wako ambaye atakuwa source ya elevation yako. Mwezi wa 3 Bwana ifanye. Mwezi wa 4 Bwana ifanye. Amen. Kuna relation zingine hazitusaidie. Amen. Kuwa na relation za maana. Mais aussi usiishi makonflit inutile. Kuna mtu mwenye ukibeba mroho yako unajipotezea muda bure. Mtu angali na shida ya kulipa nyumba, unatafuta mfanye enemy yako. Aone kwa unataka kujambrie. Mtu angali na probleme ya kukula, unataka weka masikio yake kwa maneno yake, unataka kujiambrie. Unafikiri ule ataongea nini? Pointi ya 10. Na hapo njo mimi nataka ingia ni chimbe sasa ili neno. Ni kurespecte principe. Kurespecte principe ya kuwa grand. Musanse gani? Par exemple, uko pasteur, unaenda tembeza gari, hauna permis de conduire. Bien aimé, roulage akikukamata mbarabara na mpastere yako atakukosea heshima. Haurespekte principe. Amen. Ukikamata singa ya kura, unailuma na meno yako, kura haiwe kama uko villageois wala uko civilize, itakuua. Kwa hiyo mimi natasema nini? Mtu mwenye atakuwaka grand, mtu mwenye atakuwa mkubwa, havunjake sheria
me anatumikiaka sheria kwa kuitosheleza. Maana yake unafanya kile kenye sheria inataka wewe ufanye. Haleluya. Amen. Zaidi sana sisi wa Kongomani, ukiingia Kongo unakutana desordre ziko mingi kwa mkichwa yetu. Shida sio ya nchi, shida ni yetu. Lakini ukivuka tu mpaka pale unaingia kwa ndugu Paulo. Ukiingia tu kwa ndugu Paulo pale, kama ulikuwa na papie mshware mumukono, lwa ya pale itakuempoze wewe peke uitie mfuko bila mtu kukwambia. Kuna principe ya foyer. Ndoa haiko vitu vya neema. Biblia inasema mwanamke amefungwa na sheria ya mume wake. Bwana yako akikwambia acha hivi, lazima uache. Naambia mwanamke, mbona usiki yake? Hauwezi kunidomine humu, hauwezi kunidomine. Kuolewa ni kukubali domination. Si hauyakubali domination, bien aimé, dada yangu, mama yangu unanifuata, hakuna ndoa utajenga. Amen. Mwanaume hawezi kunizarau. Mwanaume hawezi sikia, ungali na 30. Sasa utafikisha 38, machafu inaanza kuwa saa mikaba ya sakame. Utatafuta na wakukudomino na mkosa. Unaona, unaweza vala voile leo, unasikia bien. Amen. Unaivala voile ya mweupe, meswar ukifika kunyumba unaitosha ile voile. Lakini mwanaume yeye veste hata miaka 10 haezi itosha. Hii inaonesha autorite ya mwanaume ni ya milele. Mwanaume lazima kibibilia ni shefu kwa nyumba yake. Amen. Ndio mama wengi hawapendake kusikia hivi, lakini njoo kweli. Hata wangi bikuambia ni kama mtu ana kidonda alafu na kifinika haukituzi. Huyu mtu haumsaidie. Hii ni kweli. Amen. Kukuwa mwanamke mzuri ni kuitwa mwanamke na unajua ya kwamba uko na malimite katika mambo yako yote. Amen. Kwa hiyo tunapokuwa katika foyer, lazima kila mtu ajipositione kwa position yake. Kwa hiyo principe ya kuwa gra ni kuheshimu sheria. Amen. Lakini pia upande mwingine, wakati moja nilisema hii kitu Kisangani, nikasema pia respect iko reciproque. Mwanaume lazima na wewe muheshimu mke wako. Ni kama kuna wanaume tunakuwaka nao unakutana biko unafanya macomparaison. Mtiko nafanya macomparaison inutile. Mama yangu njoo kila kitu kyangu kyote. Hapana. Mama ana place yake ya kuwa mama ambaye haiwezi kubadilika. Ungiisema wala usiiseme, kumtu tu mwenyiko na akili timamu anajua nafasi ya mama na anajua nafasi ya bibi. Amen. Kwa hiyo wababa na sisi tuheshimu wa mama. Wewe nkamata tu example huko, papa ulishakuwa na tumbu kubwa. Kufunga tu lase ya kiato yako inakuwaka shida. Unaanza funga lupengo. Lakini bibi yako yeye unamfanya vile anabeba mimba miezi 9, tumbu kubwa, na anakuzalia mtoto. Ina maana mwanamke huyu anayekuonesha upendo si pumbafu kwako, lazima kutunza moyo wake pia. Hii ni principe ya ndoa. Na Mungu alipotengeneza ndoa akapatia kila mtu pouvoir yake. Hata mbinguni kwa malaika, ukiona Lucifer, shetani, huyu malaika wa mauti,
alipewa pouvoir kubwa kuliko malaika wengine. Ndio kwa maana ni malaika mwenye kwake na pardon. Akibisha tu kwako hivi, jua imekwisha. Hana negotiation. Ni pouvoir. Ndio kwa maana unakutana watu wanaomba Mungu lakini maisha haibadilike. Juu ya nini? Sababu wameshindwa kuheshimia principe za kufanya mtu awe grand. Haleluya. Amen. Wakati shetani anakuja kukutana na Yesu, Biblia inasema anamuinua Yesu, anamtia juu ya hekalu. Amen. Anamtia Yesu juu ya hekalu. Kisha anamwambia Yesu, anamuonesha mji. Anamwambia Yesu, ukiniabudu tu, vyote vile nitakupa. Amen. Manake Mungu alimupa osi Lusifero mamlaka yenye iko zaidi ya malaika wengine wote. Na hawa malaika wawili, hawa Lusifero na huyu malaika wa mauti, wana nguvu zaidi. Kwa hiyo lazima kurespekte principe. Unataka kuwa grand, respekte principe. Ndio kwa maana hapa kwenye tumesoma Matthieu 28:18, Yesu anasema hivi: nimepewa uwezo na mamlaka juu ya mbingu na dunia. Kuna vitu viwili hapa nitapenda tuangalie ndugu yangu, na vitakusaidia. Amen. Kama Lusifero alipewa mamlaka ya kusema mshahara wa dhambi ni mauti, na mtu ameandikwa katika kitabu cha mauti. Haleluya. Inataka kusema nini? Manake wakina Abrahamu, wakina David, wakati walikufa, walienda wote kuzimu. Kati yao hakuna mwenye alienda mbingu. Nani alikuwa na uwezo ya kushimama kwenda kuwalibere kule kuzimu? Ni mtu pekee mwenye alikuwa amepewa uwezo, mwenye alikuwa etabli. Amen. Ndio kwa maana hapa Biblia inasema nimepewa uwezo na mamlaka juu ya mbingu na duniani. Manake mlugha ingine yenye naeleweka vizuri, Yesu hakunyanganya mamlaka, lakini alipewa mamlaka na Baba. Nipe amena nijue kama uko unanisikia. Pastor. Hallelujah. Kuna kwanza maji. Amen. Kuna kwanza maji pastor. Amen. Hallelujah. Juu mtu aokolewe bien-aimé, amen, amen. Katika Agano la Kale, Biblia yangu inaniambia vizuri, zambi, sa mtu alikuwa anafanya zambi, zambi haikukuwa inaondolewa mu Ancien Testament. Zambi ilikuwa inafinikwa. Lakini mu Nouveau Testament, sa Yesu anakuja, Biblia inasema zambi ikaondolewa. Ikaondolewaje? Ikaondolewa sababu ni yeye ndiye alikuwa amepewa
mamlaka juu ya mbingu na juu ya dunia. Manake wale wote walikuwa wamekufa katika dhambi, walikuwa kuzimu. Ilibidi pawe mtu mmoja ambaye amepewa ile mamlaka, ambaye ilibidi ashuke kule chini asatisfaire loi ili kwamba aweze kuokoa wale watu. Haleluya. Njoo kwa maana kumwanzo nikakwambia hivi, hakuna mtu anaweza tawala kama haiko chini ya connection ya spiritualite fulani. Kumbuka kuzaliwa kwa Yesu, Isaya alikuwa ametabiri ya kwamba kuna mtoto atazaliwa, lakini yeye atakuwa mkombozi wa ulimwengu. Haleluya. Amen. Ndio kwa maana Yesu wakati anazaliwa anakutana na Herode. Herode akakubali Yesu. Biblia inasema akatoa kanzu akaivalisha Yesu, akasema huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Mtu pekee mwenye alikwepa mu Ancien Testament alikuwa Moize peke yake. Na Biblia inasema kulikuwa vita ya Lucifer pamoja na Mikaeli, wanapigania mwili wa Musa, lakini Mungu akaviole, akanyakua Musa. Amen. Kwa nini Mungu alimnyakua Musa? Sababu Mungu alikundua ya kwamba Mungu mwenyewe alikuwa amemuita Musa ya kwamba ni Mungu kwa Farao. Sasa Mungu haezi jikuta kuzimu. Mimi sijua kama niko naeleweka na mtu mmoja. Mungu alikuwa anapenda Abraham, Mungu alikuwa anapenda David, l'homme selon mon cœur, lakini David na Abraham wanajikutana bako kuzimu. Sasa Mungu anaikala na angalia, anasema juu ni libere mwanadamu, juu ni komboe mwanadamu, inabidi nifanye nini? Ama ifo damu imwangike. Mungu anaangalia, sitajiumba mara pili. Njo anatuma malaika. Malaika anaenda na negosie na Maria, anaangalia mdamu ya Maria hamuna zambi, hamuna peshe. Mwili wa Maria hauna zambi, unaweza kupokea kitakatifu. Amen. Biblia inasema Maria anabeba mimba, Yesu anazaliwa. Kuzaliwa kwa Yesu, jenese yote ya ile wakati, bule butoto bote wa mikoshi ile wakati bote bukakuwa sakrifie. Juu kumbuka kama kulitokaka oda, Farao akasema kila atakayezaa mtoto mwanaume auawe. Mena juu aba wote na aba watoto wenye wanauawa, na aba Abrahamu wenye walitangulia kufa, juu aba wote wapate uzima, ilibidi Yesu akuwe sakrifie, aingie kukrua, apigwe amwange damu, akufe na ashuke kule kuzimu. Haleluya. Sasa kuzimu Yesu nafikiri akafanya conversation na shetani, akamwambia kwamba mina kukutana huku, mina kuya kunyanganya mie mamlaka. Sikunyanganya sababu mie nilipewa na Baba. Amen. Biblia inasema Yesu akapewa kitabu kenye kimeandikwa ndani zambi za wanadamu. Biblia yangu kwenye nimesoma hayawahi kunionyesha kwamba Yesu akadegomea makavuta. Biblia inasema ya kwamba Yesu akapasua kile kitabu. Tafsiri ya kupasua hiki kitabu kia peshe ilikuwa inamaanisha nini? Ni kusema ya kwamba ndani ya hiki kitabu hakitaandikiwaka tena ndani zambi ya mwanadamu. Na hiyo le meme jour makaburi ikalazimika kupasua kinywa, ili wakina Abraham, wakina David waliokufa huko
waweze kutoka. Amen. Ni hapa hili neno, ni hapa hii pouvoir ya nilipewa mamlaka juu ya mbingu na dunia ilifanya kazi. Amen. Kwa hiyo tunapoingia mkanisa, tunapoenda mu maeglizi zetu, tunapoingia madhehebu, hatuendi kule kuremplir formalite, hakuendi kule kupoteza muda. Tunaenda kule sababu pale kanisa limepewa uwezo ya kuleta transformation kwa watu wa Mungu. Manake bienyi baba yako hakufanyaka, bienyi baba yangu hakufanyaka, tukifanya agano na Mungu, sie tunaweza kufanya zaidi. Unaweza kuniambilia mwenye iko pamoja na wewe pale ya kwamba leo nimeelewa nguvu ya pouvoir. Bien-aimé, inashangaza kuona Mkristu ungaliku unaogopa mchawi. Mkinywa yako mungali tu maneno, bataniloga, batanifanya hivi, ukisema hivi, ni udhaifu. Hauamini mwenye uliamini, haujue nguvu za yule uliamini, haujue nguvu zilizo ndani yako. Bien-aimé, kama baba yako alikufaka na diabete, haiko heritage yako. Baba yako alikufa na kanser, haiko heritage yako. Mama yako alikufa na sida, haiko heritage yako. Amen. Yesu akamwambia mitume hivi, eneneni duniani mukawafanye watu. Sikia mzuri. Endeneni duniani mukawafanye watu. Wanani? Sasa mkanisa yenyu, unaenda mkanisa banakuambiaka tu, oh vya dunia vyote vitapita, usivipende vya dunia maana haiko vile. Biblia inasema Yesu akaambia mitume, nendendeni duniani pote. Ifolite. Ndio kwa maana neno la Mungu likasema ya kwamba kwa sababu Adamu umetenda dhambi, utakula kwa jasho, na wewe mwanamke umeisikia sauti ya nyoka, utazaa kwa maumivu. Sasa huko mama, huko na ujauzito, umeingia leba, banakwambia pushi mtoto, unaanza funga migulu, na riske na wewe ya kupoteza uzima na mtoto apoteze uzima. Lakini ukikubali maumivu na kupushi kwa maumivu, neno la Mungu linasema ni nini linaweza kumsababisha mwanamke maumivu yake? Ni pale mwanamke anapomuona mtoto aliyemzaa. Ukretien, uko Mkristo, ulishapokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, 5-10 uko mwokovu, umesha acha peshe, ikala chini ujiulize, obstacle yako ni nini? Uko na pare yako mu maisha ya Ukristo, na Mungu iko na pare yake. Amen. Kwa hiyo tunahitaji mambo mawili. Tunahitaji knowledge, akili. Mtu mwatakuwa gra, lazima akili zake zitumike sawa sawa. Lazima ujue kupanga mambo sawa sawa. Mungu hata pangaka kuplase yako wala kuplase yangu. No. Acha nikupe example iko tipiki. Umeambiwa hivi, nunua magodio uende uujishe. Kwa mfano watu, hii ni example mimi nataka kuleta kama mtu ambaye iko kwetu Afrika, iko Afrika kwetu, especially sana pale Kongo. Sasa unalala usiku, unalota ndoto, unasikia malaika yako anakuambia, mwanangu, lamuka uende ununue ulangule magodio uende uujishe Uvira.
Ile ni example mimi naleta. Siseme ni ufunuo, hapana, ni mfano. Unashtuka mndoto asubuhi. Kwani una pesa ya mtaji iko pale? Uko mama Mkristo? Uko frere Mkristo? Unaenda msoko unalangula magodio. Hii magodio unafunga mzigo wako, unaingia mgari, unaenda nao mpaka Uvira. Nafikiri kenyuni paswa kufanya wakati unatoka mwa ile ndoto, hautatumia tena knowledge ya ndoto, hautatumia tena ufunuo, lakini unatumia akili timamu. Unaongea na akili zako. Lakini nimelota malaika iko ananiambia, kani malaika wa Mungu kani wa shetani iko ananiambia niuze magodio niende niujishe Uvira. Lakini mbone Uvira ni mwingine ya mchanga? Mbone Uvira hakukwake matope? Automatically akili itakwambia kama batu ya Uvira hawawezi kuvala magodio, sababu Uvira hakukwake matope. Ukitaka kufanya biashara ya magodio, uifanye mvile ya Bukavu, sababu Bukavu njo mvula ikinyesha banakutana na matope. Sijui kama kuko mtu iko naelewa vile niko nasema. Hii ni nini imetumika hapa? Haiko Roho Mtakatifu, haiko unabii, haiko shika, haiko kunena kwa lugha. Ni akili inafanya. Unadistingue, unatofautisha. Unajua tu kama nikifanya hii biashara ndaipeleka Bukavu, nikiipeleka Uvira ndafeli. Ndio kitu wanaita knowledge. Hii knowledge, kanisa halitakikane kuwa na washirika ambao litafuga tu kama makondo ya kupeleka mawindoni afu yanarudia, hapana. Kanisa linatakikana kuwa na watu wote ambao wako na knowledge. Haiko pastere tunjwe ko sanse kuwazia washirika au kufikiria juu ya washirika. Lakini pia washirika wanaweza fikiria hata juu ya kanisa lao. Haleluya. Haleluya, bien-aimé dans le Seigneur. Sijue kama niko naeleweka vizuri. Amen. Esheke mingi ambayo tunakutana nayo ni sababu tumeenda tu kiroho. Tunaenda sana kiroho, lakini akili tumezisinzilisha. Hakuna zambi kama ukitumia akili na roho, hakuna hamo zambi, hamna. Maana neno la Mungu linasema hivi katika Hosea 4:6, taifa langu limepotea juu ya kukosa maarifa. Makosa mingi tunafanya ni kukosa maarifa. Erere mingi tunakometre ni kukosa maarifa. Relation mingi tunaharibisha ni kukosa maarifa. Unakutana mtu Mungu anamupa relation ya mtu fulani, meko naona tu intere ya leo, haone fitiri, haone avenir. Unapenda ukikutana na mtu na upite unafaidika, ukikutana na mtu apite na kupatia, apite na kutendea, apite. Ni akili ya bamaskini ile. Un vrai voyant haonake leo, anaonaka kesho. Kama tutafikiria juu ya kanisa, tusifikirie juu ya kanisa juu ya sadaka za leo. Tufikirie juu ya kanisa yenye itakree ma entreprise, itakree masomo, itakree ma hôpitaux. C'est ça l'église. Kama ile kanisa yetu tukikuwa na watu familia 3, 4, 5 yenye ingaliki na maisha ya chini juu. Sasa vraiment mimi nakubaliana na ile ya kwamba hata tungikuwa na akili hatutakuwa na akili sawa, hata tungiomba hatutaomba sawa, hata Mungu angitubariki hata tubariki siku moja. Lakini kama tungali na ndugu zetu wenye wako chini, kwa wale ambao wameweza kufikiria kupanga vitu vikubwa, wanaweza kuwa source ya benediction ya kuinua wenye wako chini nao mpaka wafike kwenye viwango vya juu. Nani hapo kanisa itakuwa na nguvu.
Na hii kitu inawezekana kukanisa. Ndio maana nikakwambia teme yetu ya leo ni pouvoir ya Eglise. Sasa wewe banakuonesha kama pouvoir ya Eglise ni kufukuza mapepo tu, ni kuua wachawi wa kwenyu, ni kuua balozi ya jamaa yako, ni kuua balozi ya familia yako, sikatali. Angalia, ipiga sasa hesabu. Uko na senko na uwaka wachawi. Uko na senko na uwa balozi. Sasa balozi wana uwaka. Banenda wanafufuka usiku. Bitu ingine haiko probleme ya uchawi. Bitu ingine haiko probleme ya ulozi. Bitu ingine haiko probleme ya jamaa. Bitu ingine ni probleme yako, probleme yangu. Amen. Il faut respecter principe ya kuinuliwa. Na hapa ndio mimi namalizia. Nilisema principe ya kwanza. Haiko juu uko pasteur au kwa apotre au kwa evêque utafungula kanisa unashindwa kulisajili. Kesho lete takuwa inafunga hii kanisa. Hii haiko vita ya kiroho, haiko vita ya mapepo, ulikosa tu hapa. Principe ya tatu, umepata relation, Mungu amekupa watu. Chunga wale watu mzuri, jua ongea. Kama hauiwake ongea, mama yangu, dada yangu, uko nanisikia, kaka yangu. Omba hata Mungu akusaidie, akunyoroshee lugha. Omba Mungu apitishe kala moto kwa kinywa yako kama Isaya. Itakusaidia. Maana haba watu Mungu anakupa, njoo mnajificha richesse yako. Hakuna benediction itaanguka mbingu kama maana iliyoangukia watoto wa Israeli. Jamais. Connexion ya kazi ya watu, connexion ya kazi ya mzuri ni watu. Connexion ya masomo ya mzuri ni watu. Connexion ya pesa ni watu. Unataka biashara yako uko na pesa yako, unahitaji watu wenye utaungana nao. Hii ni principe. Unafungua kanisa, instruire, ordre. Fundisha watumishi ambao wako wa mesure ya kuelewa vyenye wako wanafanya. Juu wawe msaada ku peple ya Mungu na wawe msaada kwa kanisa. Kama explique tutakuwa na maiglize yenye kanisa njoo inaendeleaka lakini watu wanabakia nyuma. Haviwezekane. Haiko volonté de Dieu. Kwa hiyo respecte principe. Ndio kwa maana nimalize na hii niseme hivi. Yesu alipozaliwa iko mtoto. Si Mungu njoo alimtuma? Si mbingu zilikuwa zishaongea juu yake? Si Isaya alikuwa alishatabiri kwamba atakayezaliwa ni mwokozi wa ulimwengu? Lakini saa Herode alimtafuta. Ilibidi Maria na Joseph batumie maarifa. Bamukimbize wapi? Misri. Juu wakati ya kufanya kazi ilikuwa haiyafika. Manake bangifanya herere ya kusema huu ni mkombozi, balikuwa banamuua Yesu avant mission. Mungu na njoo Mungu akarespekte principe. Yesu akakimbia. Sa banakuya kumkamata Yesu majeshi ya Roma. Biblia inasema banafika mbele ya Yesu, banamuuliza njoo Yesu, banaanguka mara ya kwanza, banaanguka mara ya pili, banaanguka mara ya tatu. Ilikuwa nataka kusema nini? Ilikuwa inaonyesha kama Yesu alikuwa amezire ya kuwafanya vyote vya anaweza fanya. Lakini lazima arespekte principe ya kupewa jina kukuliko majina yote, atundiko kwanza kumsalaba. Njoo akawaambia, saliona bako determine, akawaambia ni lazima kila kilichosemwa juu ya mwana wa Mungu kitimie. Principe. Na saa kilitimia, sana kufa, anafufuka, akapewa jina kubwa kuliko majina yote. So yane principe yenye mie na we kama haturespekte, tutabakia ba Kristo ya lawama, tutabakia ba Kristo ya kulalamika, tutaomba sana na magoti tachubuka, lakini zero. Tunaomba katika ujinga. Et puis
Sikiliza mtu wa Mungu. Kuna kuomba ingine utazania unaomba uko naomba Mungu, kumbe Mungu alishaona uko nafanya makelele. Unasumbua. Baraka ilishaachiliwa zamani, lakini we akili inalala. Kisha unabakia uko naomba. Na Mungu anakuacha tu. Kwa hiyo kubaliana na mie ya kwamba kanisa inaweza produire batu watakuwa ba grand mwa hii monde. Kanisa inaweza produire batu watakuwa ba honorable mwa hii dunia. Kanisa inaweza produire ba president de la republique. Kanisa inaweza produire batu batachange monde mwa evangile. Kanisa inaweza produire batu wenye batafanya vitu vikubwa vikubwa na wanabakia wa Kristo. Mungu akubariki. Naamini ya kwamba umenisikia mtu wa Mungu. Naamini ya kwamba kuna mtu mwana ongea naye. Wewe ambao umenifuata sai na mtanifuata nyuma ya hapa. Acha Roho Mtakatifu, Roho wa uwezo akupe mafunuo makubwa kwa haya maneno nimeyasema. Acha nikuombee Mungu. Baba Mungu wa mbingu, ninabariki jina lako. Ninasema asante. Maana umenipa kibali ya kusema na kuongea. Acha maneno mimi naongea Baba. Uponye maisha ya mtu mmoja. Acha maneno mimi naongea Baba. Nisaidie mama umoja, nisaidie baba umoja. Mwenye atasikia hii maneno asibakie kama ilivyokuwa kawaida. Mwenye atasikia hii maneno maisha yake yana transformation. Mwenye atasikia hii maneno kwa mabadiliko katika life yake. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Ninakubariki Jehova kwa maana utayatenda. Umekuwa mwezi wa pili, leo niletua. Naombea watu wako Baba. Naombea taifa lako. Naombea ulimwengu mzima. Naombea waamini. Naombea watakatifu. Naombea wa Kristo. Roho wa uwezo, Roho wa mamlaka, Roho wa kutawala kila mahali walipo katika pembe nne za dunia. Mungu wa mbinguni, acha kafanye kazi nao katika jina la Yesu. Naharibisha kila kazi za shetani. Naharibisha kila maobstacle. Naharibisha kila mablokaji. Naharibisha kila mipango ya shetani kwa jina la Yesu. Akili ya kweli inatoka kwako. Maarifa ya kweli inatoka kwako. Sagesse ya kweli inatoka kwako. Mungu wa neema, wape watoto wako sagesse. Wajakazi wako, watumishi wako, watoto wako, wape sagesse ya kweli. Wape hekima ya kimungu. Wape neema ya kimungu. Kwa jina la Yesu. Na zaidi ya yote, mwaka huyu iwe mwaka ya elevation. Iwe mwaka ya grandeur. Iwe mwaka ya kuinuliwa. Iwe mwaka ya kufanya vitu vikubwa. Mwaka ya kufika mbali. Mwaka ya matendo makubwa. Tukirudia hapa kwa hii mtandao, wapige simu ya kwamba tumeona muujiza, tumeona ishara, tumeona matendo makubwa katika jina la Yesu. Magonjwa iwaache, vita viwaache, vitisho viwaache. Kila shimu zilizochimuliwa acha zifinikwe na wewe. Kila wabaya watakaojipanga acha uwasambaze. Kila maadui watakaoinuka uwapige upofu, wapige aveglema katika jina la Yesu. Nayo miujiza ya kipekee ndio ifuatane na kila mmoja. Asante kwa maana utambariki huyu mama, utambariki huyu baba, utambariki huyu kaka na huyu dada kwa jina la Yesu. Tukisema amen. Mungu akubariki ndugu yangu. Kila samedi tunakuwa hapa. Karibu tena samedi na 11 area ya Marekani. Kama vile nilisema mbele, ukikuwa Afrika, kama uko Eastern Congo ama uko Uganda, kama uko Uganda itakuwa iko 18h. Ukiwa Congo, mueste ya Congo inakuwa 19h. Ukikuwa Kinshasa inakuwa 17h. Amen. Na mahali pote ambapo unajikutana Europe, nafasi pengine pote, karibu kila 11 jiunge pamoja nasi. Tunakuwa hapa kwa kushare maneno ya Mungu. Ambia ndugu yako, sukuma linki kwa ndugu yako, share mafundisho haya. Ukiyashare kwa watu wengine, utakuwa umefanya kazi ya Bwana.
Ukiyashare kwa watu wengine, utakuwa umehubiri Injili. Ukiyashare kwa watu wengine, mtu mmoja akipona, baraka zangu na baraka zako Bwana atakuwa ameziachilia. Amen. Kuna watu walikuwa wananilomba numero de telefone ama contact yangu. Numero yangu ni 629 248 22 42. 629 248 22 42. Utanipata pale kwa WhatsApp, na kama una mahitaji utaniita na nitakuombea. Ampasa ninasalimu kanisa letu la Sinai Kongo, kanisa letu la Sinai pale Uganda. Ninasalimu watu wa Mungu, mama yetu kiongozi, mama Pastor Majika Yange, ninakusalimu mahali ulipo. Ninasalimu Reverend Guillaume, mzee ninakuheshimu na ninakusalimu. Ninasalimu mtu wa Mungu Pastor David Kibondo, ninakusalimu. Ninasalimu wazee wote wa kanisa la Miem Sinai. Ninasema shalom na ninawatakia mwaka wa baraka, mwaka wa amani, neema na ushindi wa Kristo. Endelee kuwa pamoja nasi. Go forward, twende mbele wala tusirudi nyuma, na ninaamini tusipozimia moyo Bwana atatulipa kwa kazi tunazozifanya. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Wapi vigelegele? Yeah. Kazi iko sawa. Hallelujah. Asante sana watu wa GI Media. Mzee Adolf Amisi, Bwana akubariki baba, Bwana akubariki kwa kumfanyizia Mungu kitu kikubwa kama na hiki. Inatia moyo, inatia moyo. Mungu wangu akumbuke uzao wako, akumbuke familia yako, akumbuke jamaa yako. Kabla haujazimia moyo, Bwana akulipe kwa ajili ya wema huyo ambao umefanya kwa ajili ya ufalme. Karibu ndugu zangu, tuko hapa, tuna studio nzuri. Una kipindi unataka kurusha, mahali pote ulipo duniani, tunakukaribisha kwenye GI Media. Karibu. Vipindi vyako vitarushwa na vitaonekana duniani pote, na vitafuatwa na wakubwa na wadogo, maana GI Media ni media kubwa ambayo inaofuatwa na watu wote duniani. Ni lazima tumshukuru mwenye maono, mwandisaji wa project hii, naye Mungu alimpa maono akampa ufunuo ya kuanzisha, naye si mwingine ndugu yetu Adolf Amisi. Barikiwa sana. Hii ni kwa ajili ya mambo ya Mungu. Kwa hiyo kila mtumishi wa Mungu ndio kwamba yuko huru kuja. Amen. Hii ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sioni haya kusema kwamba ni wewe. Acha mataifa wote wajue kwamba